Hello dalok bahai tongpai kakai kaham tongpai na hai lam sugu sini tinini tekai cek ketal video. Tung tinok na hai chanan tangi tong kalanga breaking news. Tinin video na belakin interesting han mo video no pura full ke naidi. Puila news tong ka je BJP rong ni party office no khumulung dug maliwa. Je khumulung dug malin ap BJP rong ni party office no pura market tanci goi ses kepe ke tanci goi ni sukro pai ni pura ses kaship kata. Hingke abang tahu BJP party rok hingke BJP leader rok umday ke dosto joko owa je local party Tipra motha rong omai khaifin brok ke sai tangka and tai je Tipra motha rok brok ke omai ke dosto joko obo no CPM rok sim tai khaifin brok ke dosto tangka ta emne je pura Tipra motha rok bai rally khaimani ya golon umday ke ong hini je BJP ni leader rok sau tai tam sasinai kin Tipra sa ka to omna rong ong lai sinai tai tam sasinai so hingke dalong nar obi duno naina je BJP leader rok tamasaka joto nono dibor gaham tai kini bias kai jara media phanya rong belai ham maro mia je kaisa sino khumlongo je kaisa gotona ngoni gotona je man abo belai no abo selang masita gotona abo ang khana kamia prai sara saita apa pasta digo je sin koekdin segang sini khumlongo je sini Bharatiya Janata Party ni je katal party bit je ubudon khaiklang mani sini rajuni no tag je daito manjak probari Dr. Rajiv Roy tai apro tongo sini state ni GS borong nang bibin je borma tai joto pal ke tong mani khato nglamen bisingo no party bit ubudon ko pia ba mia abhai kasal gotna nangkha mia je khana mani IPF ni sorry Tipra motha ni kasha bike rally tong mani next abdin ka dalong nak tabuk sai man na kam ke nuguin tong je social media o je 1 week ro ongkhna ta je Bador Hari jamatia suino ba busung marke bathar ka abun tui boro bono masuk marke no head bo khai ka e namun tui Bador Hari jamatia bo video khai social media je propose khai ka apron chimino boni video ekdom viral ongoi tong ta hangama ongoi tong khata tabo ke Bador Hari jamatia no pura boni mongoi affair khai rikhata अब साव दल न साइजमान बुबाग्रा सिंगtai bubagra tamsaka bubagra omai ke affair khanya nango khaya ke bo tini siwa sui rok nom take buthari mano ke bo next time bo niji nong ni buri rok phon om take bo boina buthari man hin bubagra sao tai bubagra tamsaka o video न रख नाइना जी मैंने वीडियो देखा था और उन्होंने वीडियो बनाया कि वो छोटे छोटे कुत्ते को बच्चे लोग जानवर लोगों को पटक कर जान से मार रहा है जिनका कोई दोष नहीं है जिनका आवाज नहीं है उनको बुली कर मार के वीडियो रील्स बना रहा है। ये देखकर मुझे भी दुख लगा, सबको दुख लगा और मैंने उसके खिलाफ FIR फाइल किया। अब बहुत लोग मुझे FIR मेरे पोस्ट के बाद कह रहे हैं कि आपने तिपरासा के अगेंस्ट FIR फाइल क्यों किया। ये तिपरासा के नाम में कलंक है और जो आदमी एक बेजुबान जानवर को मार सकता है वो कल अपने घर में भी अपने औरत लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, सबके ऊपर अत्याचार करेगा। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट, मर्डरर इज अ मर्डरर। उनका कोई जाति नहीं होता है और जो मैंने किया है मेरे दिल में मुझे लगा ठीक है और मैंने किया। tai bubagra sao बताऊ कि tai ong एक बन नेक्स्ट होते वो ong मानो Bador Hari jamatia tang usunya man bathar ka bin rijan tam dal na o video na bo naina ji takuro naina je badi idesini usraina bosi kuchu warzak tangala ya go warzak la burus warzak kulo pazak sahangla pisha takuro bukuro dukro bongsoro hodaro moyolo borok samabaisi borok ofaro mabaisi ang buthar jagi asungani kok sari kang jotono ke dal na o me tar tam sanam suk to comment khai sati next abdin ka dal de nain basi jamatia bo poila tiasar tongman ta tiasar jakiri khai tongman ta aboni ya garui bo boni problem phaiman bagai man jijungal phaiman bagai nei bo selai bai choba khanya ongkhana nang khata bo aja go jeli dar tongman jepro bo romjak kha afron chimini boni sa kham yang khata heke bo nogo tabung ke Prasanjit debarma bo thangjak tam kok saka bon to yen jalok na ubidu no naina ji Jadi ang tini sal keduk maya golo sing 4 September 2024 India government requested government the east of Paika of Haimania golo sini
former president boronggonang noinbasi jamatia boy belena malai nam sungmani khatung khaja o khatung khaja no jora mayani baginai gabang ma kebung mung kusara tongmani baginai ang phainani dukha tini phai malai phika tini bil nogono belai ke khaksangkha जों थानसा दंमानि आगि बयंगो चबदंनन सुखां जों थानसा दंमानि next update ka dolog je besaiben burunya prawasan da baitang ni bokro ko da baitang ni nyai khali thaka bu jaga ko dolog obo jimtai party mung ongkha koila sohoro je bigna da baitani kharnai borok ni mung ongkha Abdul Jalam umdai mamla khaiman ya gulo je besai bigna da baitani bokro fadirman ya gulo bigna hospital ma talang khatai besai hike khali thanga haibanu miani salo hike romi pai kha je police rok thangnya ya buruibini buruibo police rok juk khnya ban besanya romi pai kha ta tai bano case roinya tau ku dogoti hanani ko onglai tong ta ke dol no obid no nanya jiban buirui tam saka ঠিক আছে আসো না আসে উঠিয়া তুলো তার ও টেসার ভাই ম্যাডাম আপনারা যে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছেন কবে গ্রেফতার করেছেন বা কী কারণে গ্রেফতার করেছেন গত মাসের 20 তারিখে আমাদের কাছে একটি অভিযোগ আসে যে একটি মহিলাকে ওনার স্বামী দাঁড়িয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে। তো সেই কমপ্লেন মূল্যে আমাদের পিএসসি কেস রেজিস্টার হয়, যার মামলা নম্বর হয়েছে 6/25। তখন সে যে অভিযুক্ত সে পলাতক ছিল, কিন্তু গতকালকে একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আমরা কুকচার এলাকা থেকে অ্যারেস্ট করেছি। অভিযুক্তর নাম আব্দুল জালাল, ওর বাড়ি কোথায়? ইয়াসি খাওয়া। আর যে কমপ্লেন করেছিল তার কে হয়? তার স্ত্রী? স্ত্রীর নাম? স্ত্রীর নাম রুকিয়া বেগম। আচ্ছা, তো আজকে কি আপনারা ইহতে প্রেরণ করবেন কোর্টে, আদালতে প্রেরণ করবেন? Next update nongka belai nangkungman belakin je nungjang nai tui je tui kaham drinking water tau khan umtai jaga tong sin borok tui kaham manu ye tui kaham khuri aja ko oboni jung dalu kalai jak tong ta tabuk phano sarkarok buro hori ni tong jeng tui juto sarkarok buro hori tong jeng tui manung thu tui kaham doge umtai sablai khai ni tong bat kaisa kaini jaga ta kon omai jong je agin hai na jaga tui hamya manung tui kaham nungman kun bro ni subida koroi tui kaham manu ya brok ponche do thangi sasoka bar saso goina ei ponche rok bro kok khne haingi bro lama ka sunani na khata omai je pati mungkha johor nogor a jagan bro delin tui hamya manung tui kaham nungani sakesi ponche ro sake ponche ni bro rupai haingi bro road block khai ka ta henge bro tam saka dolok khna nyanji road block khai mani ya gol tam saka no obiduno nai nyanji কতদিন ধরে আমার 5 মাস মতো হচ্ছে, কুয়ার জল খায় কুয়ার জল নাইছে শুকাইছে, এখন তো জল খাওয়া পাই না। আপনারা জায়গার নাম কি দা? জায়গার নাম বুবাগ্রা মক। কত পরিবার আছে না? এখানে আছে 50 পরিবার আছে। তো আগে জল কইতে খাইতেন? আগে কুয়ার থেকে খায়, এখন কুয়ার থেকে খায়, এখন জল নাই, কুয়া মতে নাইছে, জল নেই বাবা, আমরা খেতে খাইব মেন নামটা দিকে কুয়া মতে শুকাইছে, জল নাই এখন সান কত পাই না দেখাই তো বললে দেখাইতে পারে, এখন কুয়া মতে জল নাই, কেন খাইব আমটা পারবো না। আপনারা এই ইয়েতে জানাইছেন না? আপনারা পঞ্চায়েতে জানাইছেন? পঞ্চায়েতে জানাইয়া। কোন পঞ্চায়েত? আমরা বাংলারা আমরা কথা কইতাম পারি এখানে আইন না, আপনারা এদিকে কথা কই না, আমরা সাইডে। Next update ka dolog wana masi cha tinjan borok je pun khogo iman jagman ya kalam mar ke bokrok sil jagi rukha taya tinjan borong tam saka dolog nor obiduno bo nai nai ga cha tong tin choi ge school satra duwe kaya khaye boro kol khayan khaje ne ga kaya khaye boro rizab chawo rangna kimde ni chong kaya kamine boro kun man try ni chawa no kun kaya ni chawo rangna kimde ni chawo kam kaya university nokon manche ano phaso bodam ano gari busna agina to manche pundawo kayo nga kiri thanga ta khamni go mano tumam tu khanne or mano khyo ba budan na ji manche kunuya ni chawo ga mano khna jola anta be din manche Gurna tatu gun pun ko ker mana se go ko khain de mani ni মাউস ফোন masa ini utama Robin Dewa. Orang-orang siapa? Robin Dewa.
Blog? Ke dolog tin bagu isu zerano malanya jungnar wanci ke next video wa jotan kan tong pai hambai